कलेक्शन टा पिंधले तो बहुत बढ़िया लागबा बकोटी रो भी डिमांड टा बहुत हिसी पूरा एटा देखन ब्लाउज पीस रे तेराकोटा काम रहबा गुटे नेले भी आपन को होलसेल प्राइस रे मिली प्राइस लागबा डबल बॉर्डर रे सिंगल बॉर्डर रे देखिबे एटा डबल बॉर्डर रे आसी गला कलर कॉम्बिनेशन टा देखो किते बढ़िया अछि जे पूरा डबल बॉर्डर डबल सबटा अछि पूरा पाटो भलिया शाइनिंग आउछे बहुत जल्दी भी एटा स्टॉक आ जल्दी स्टॉक आउट हो प्राइस किते बढ़िया अछि देखो हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो सुमित भाई कर घर के जहार आज 500 टका स्टार्टिंग करबा हां सब साड़ी गुटे गुटे करी देखि देउछु देखो एटा 500 टका रो साड़ी एटा 500 हां एतार फोटो सब फोटो मांगबे सान साड़ी रो बले मिली जाबा खाली स्क्रीनशॉट मारियो रे देबेला हम जानि पारमु आपण कबे ई रेट रो दियो कहले जानि ना पारु खाली स्क्रीनशॉट मारियो हमको व्हाट्सएप कर देबे एतार फोटो दरकार बोले हम पठे देबो हां एटा देखुन 500 एटा 500 टका रे आसी छि एम्ब्रॉयडरी वर्क भी छि एम्ब्रॉयडरी वर्क एटा 700 टका रे आसी एटा 700 टका रे कलर ऑप्शन माने भी इधर कलर ऑप्शन माने मिली जाय एटा सब 12 हाथ साड़ी माने आसी 700 टका रे एटा 1000 एटा एम्ब्रॉयडरी वर्क छि बोली एटा 1000 एटा 1000 हां आ एटा ब्लाउज पीस ना आसे ई सबुती ब्लाउज पीस ना आसे एटा 1000 टका रे आसी होछ तार बाद हमें देखमा देखुन एटा ओटे कलेक्शन आसी होला एटा ओटे 1000 देखो एटा भी 1000 टका हां एटा भी 1000 टका 1000 टका रे आसी होछ एटा तार आंचलटा आंचल एटा तो फुल साड़ी एंता बुटी 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 काम आसबा 1000 टका हां एटा तार बाद 1200 एटा 1200 टका रे आसी होला देखो 1200 टका रे घिनले भी पूरा लंबा चौड़ा 12 हाथ पूरा 12 हाथ आबा एटा तार फुल बॉडी देखो एटा होछ फुल बॉडी टा एटा 1200 एटा ओटे 1200 देखो एटा ओटे 1200 रो कलेक्शन देखो आई सबुतिर कलर ऑप्शन माने मिली जाउ सबुतिर कलर ऑप्शन मिलबा एटा तार आंचल एटा तार फुल बॉडी 1200 सबुतिर कलर ऑप्शन माने मिली जीवा एटा जानता 1300 एटा ओटे 1300 टका रे आसी एटा ब्लाउज पीस वाला है देखो हां ब्लाउज पीस वाला एटा आसी होचे एटा होचे आंचलटा त देखो एम्ब्रॉयडरी वर्क छै एटा ब्लाउज पीस अंता आसबा इधर भी चारटा कलर अवेलेबल हो जीवा हां एटा होचे ग्रीन कलर आ कॉफी कलर कॉम्बिनेशन रे देखो एटा 1300 आतर आसे बिना माछो डोडी रो देखो एटा माछो डोडी रो एटा होचे माछो धड़ी रे हां माछो डोडी वाला देखो एटा माछो डोडी सेम साड़ी है माछो डोडी एटा 1400 टका पड़बो एटा 1400 टका सेम डिजाइन अछि हां कलर ऑप्शंस माने कहबेले मिली जीवा हां तार बाद देखो तार बाद एटा ओरे कलेक्शन आसी होला एटा 1800 एटा 1800 टका रे एटा एंदा थान डिजाइन नेबेले 1700 एटा सब 1700 हां एटा 1700 टका रे आपन मानकु मिली जाउछे देखो एटा ओटा आसी होला मेहंदी कलर रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन एटा भी 1700 हां एटा 1800 एटा धड़ी वाला नेबेले 1800 एटा नेबेले 1700 थान साड़ी टा ना तारा दंदा ब्लाउज पीस टा ना आसबा इथे ब्लाउज पीस ना आसे तारा एटा ओरे कलेक्शन आसी होला एटा देखो एंता सिनेरी डिजाइन नेबेले इतार भी कलर ऑप्शंस आसी जीवा 3-4टा कलर 5-6टा कलर आसीता एटा नेबेले एटा 2000 टका पड़बा 2000 टका रे 2000 टका केते फिर हाथी भी डिजाइन थीसी ना पहले सिनेरी डिजाइन बहुत डिजाइन होचे आपन एंता फिर तार बाद देखबेले आ देखो एटा ओरे कलेक्शन देखो एटा देखो 2400 टका रे 2400 टका रे हां 2400 टका रे कलेक्शन एटा एटा होचे 2400 फुल बॉडी टा देखो 2400 टका रे 2400 हां एटा देखो 2600 टका पड़बा 2600 हां एटा कलर्स डिजाइन अछि देखो चौड़ा बड़ रे अछि एटा 2600 टका रे आसी होचे 3D पैटर्न मझरे आसी जाउछि देखो 2600 टका तार बाद एटा नेबे वाला देखो एटा उठे सप्ता डिजाइन ऊपर अछि एटा भी 2400 पड़बा 2400 हां एटा भी 2400 पड़बा एटा भी देखो 2400 पड़बा हाफ हाफ रे 2400 टका रे 2400 देखो 2400 2500 कलेक्शन माने बहुत अछि देखो एटा 2300 पड़बा देखो 2300 हां छोट छोट लाइन सप्ता डिजाइन देइ छै ना हां एटा 2300 पड़बा 2300 टका रे एटा आसी जाउ छै एटा ओटे देबेले 2400 पड़बा एटा 2400 हां देखो 2400 टका रे एटा आसी जिबा एटा छै तीनटा कलर रे एटा भी आसी जाउ छै आसी जिबा 2400 2300 2400 एंता वेराइटी रो बहुत अछि एटा भी देखो 2300 पड़बा एटा 2300 हां और नो डिजाइन अछि एटा रेड कलर लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे अछि एटा 2400 एटा भी 2400 नै 2300 पड़बा 2300 टका हां देखो पूरा हाई प्राइस रो साड़ी मिदा लागु छै एटा देखो एटा नेबे वाला आपण 2500 पड़बा 2500 टका रे एटा आसी जाउ छै एना सांसान साड़ी माने आज प्राय देखामा नुवा नुवा डिजाइन देखामा देखो सब मीडियम रेंज रे आज देखि रे माने देखामा हां एटा ओटे देखो एटा 2800 टका डबल बॉर्डर रे हां एटा 2800 टका रे डबल बॉर्डर रो कलेक्शन डेटा आसी होला एटा 2800 एटा ओटे कलेक्शन एटा भी देखो
মিলন টিকলি সবটা লেখা দিয়েছে ময়ূরপঙ্খ দিয়েছে এটা বি 2800 টଙ୍କା পড়বা দেখুন 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି 2800 ଟଙ୍କା তারবাদ এটা ওটা দেখুন এটা ওটা তারবাদ কালেকশন আসি হলো 2600 ଟଙ୍କା এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার রে 3D প্যাটার্ন 3D প্যাটার্ন রে 2600 ଟଙ୍କା দেখুন 2600 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି এটা ওটা দেখুন হাফ হাফ মাছ প্যাটার্ন আছে সে মিলন সবটা ডিজাইন দি দিয়েছে নাকি হ্যাঁ কদম ফুল বি দিয়েছে এটা বি 2600 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা বি 2600 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି ওটা দেখুন নয়া ডিজাইন ঘর ডিজাইন পুরা ঘর ডিজাইন টেরাকোটা ডিজাইন টেরাকোটা ঘর ডিজাইন এটা নেবে বলে आपनको 3100 পড়বা 3100 ଟଙ୍କାରେ এটা তার আঁচল দেখুন কত পুরা নয়া আঁচল লাল আঁচল দিয়েছে পুরা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ঘর আঁচল আইটা आपनको ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা 3100 3100 ଟଙ୍କା পড়বা এটা দেখুন ডবল ধড়ি রে এটা আসিলা ডবল বর্ডর রে দেখুন ডবল ধড়ি রে এটা आपनको পড়ি যাবে 2800 ଟଙ୍କା 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন কলস ডিজাইন দিয়েছে মঝিরে এটা 2900 ଟଙ୍କା পড়বা 2900 ଟଙ୍କା দেখুন কত বড়িয়া এটার আঁচল দেখুন কত বড়িয়া আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে কলসি ডিজাইন রে এটা তার ফুল বডি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা 2900 ଟଙ୍କା এটা ওটা 3D প্যাটার্ন দিয়েছে দেখুন ডবল ধড়ি ডবল বর্ডর 3D প্যাটার্ন এটা 2800 ଟଙ୍କା পড়বা 2800 ଟଙ୍କା দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন এটা ওটা বি आपनको পড়ি যাবে 2800 ଟଙ୍କା দেখুন পুরা চক্র ডিজাইন এটা হচ্ছে তার আঁচল টিক মারি ডাইরেক্ট অর্ডার দউন ডাইরেক্ট পঠন আমরা ডাইরেক্ট অর্ডার নি জিমু আর শিপিং চার্জটা কানা रहबा শিপিংটা ফ্রি থবা 2000 ऊपर के फ्री है ऑल इंडिया शिपिंग चार्ज ऑल इंडिया नहीं ऑल ओडिशा इंडिया बाहर के मतलब ओडिशा बाहर के जेबा वाला 100 टका शिपिंग लागबा আর শিপিং চার্জটা ফ্রি রহুছে ওড়িশা শিপিংটা ফ্রি রহুছে এটা ওটা দেখুন 3D প্যাটার্ন 2300 ଟଙ୍କା 2700 ଟଙ୍କା 2700 এটা ওটা মেহেন্দি কালার দেখুন এটা ওটা 2800 ଟଙ୍କା পড়বার কিন্তু তার আঁচল দেখুন কত বড় আঁচল আসবা এটা আঁচল এটা তার ফুল বডি আর এটা হচ্ছে বডিটা দেখুন ইনু বি অধা আঁচল রহি হ্যাঁ এটা 2800 পড়বা এটা দেখুন 3D প্যাটার্ন রে তলে ইনো হরিণর ডিজাইন থিবা এটা 2900 পড়বা এটা দেখুন সাদা থিলা হ্যাঁ এই প্যাটার্ন সেম প্যাটার্ন এটা হরিণ কামরা উপর তল দেখুন আর এটা 2900 পড়বা দেখুন এটা 2900 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି তার বাদ ইতার আউটে কালার বি আসি যাবা দেখুন মেহেন্দি কলর অপশন রে আসি যাଉଛି কলর আসি যাবা এই 2900 ଟଙ୍କାର সেম 2900 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି এটা দেখুন এটা ওটা কালেকশন মেহেন্দি কালার গোটে নয়া ডিজাইন তে দিছে এটা 2800 ଟଙ୍କା 2800 ଟଙ୍କାରେ এই কালেকশনটা মিলি তার যাবে কলর অপশন মানে দেখুন এটা কলর অপশন রে আসি যাଉଛି দেখুন দেখুন এটা স্কাই কালার রামা গ্রিন কালার স্কাই কালার এটা রামা গ্রিন কালার দেখুন তিনটা কলর রে আছে তিনটা কালার আছে দেখুন তিনটা কলর রে আসি যাচ্ছে পুরা হোলসেল প্রাইস রে আপন মানকো এটা মিলি যাবে তার বাদ এটা গোটে দেখুন এটা ওটা আসি হলা দেখুন পুরা নয়া প্যাটার্ন রে লাইট কালার রে এটা উপর 3D তল ময়ূর ডিজাইন রহবা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর তার ফুল বডি দেখুন ফুল বডি এটা আপনাকে পড়ি যাবা 3100 ଟଙ୍କା 3100 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা আসি হলা দেখুন এটা গোটে এই পরভা ডিজাইন র এই সেম है 3100 পড়বা এই এটা 3D প্যাটার্ন এটা পরভা ডিজাইন এটা ওটা দেখুন এ ওটা সবটা ডিজাইন রে আসি হলা হ্যাঁ এটা আপনাকে পড়ি যাবা 3200 ଟଙ୍କା 3200 ଟଙ୍କାରେ আপন মানকো এটা মিলি যাবে এটা ওটা আসি যাবা আপনাকে 3200 ଟଙ୍କା পড়বা এটা বি 3200 ଟଙ୍କା দেখুন কালেকশন মানে খালি দেখু তাউন কম রেঞ্জ রে আজি দেখুচু এটা ওটা আছে এটা দেখুন উৎকল লক্ষ্মীর ডবল ধড়ি রে ডবল ধড়ি রে সিঙ্গেল বর্ডার রে দেখিবে এটা ডবল বর্ডার রে আসি গলা এটা আপনাকে পড়ি যাবা 3100 ଟଙ୍କା 3100 ଟଙ୍କାରେ কম প্রাইসে উৎকল লক্ষ্মী ডবল বর্ডার এটা ওটা দেখুন এটা আপন দেখি দিবে এটা ব্লাউজ পিস वाला এটা বিনা ব্লাউজ পিস वाला পড়ি যাবা আপনাকে 3200 ଟଙ୍କା 3200 ଟଙ୍କାରେ দেখুন বিনা ব্লাউজ পিস মিলন সবটা ডিজাইন দিয়েছে মা পেটর শাড়ি মানে যেটা কি 5000 তক দেখামা আজি বেশি না দেখো 5000 তক দেখামা 5000 তক দেখামা বলি এতি নয়া নয়া আতি লাগি সান শাড়ি মানে বেশি সেটা করা হচ্ছে কভার দেখুন তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা তার ফুল বডি দেখুন আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা আপনাকে পড়িবা 3800 ଟଙ୍କା 3800 উপর তল 2800 টাকা থিবা দেখুন কম প্রাইস রে এটা ଗୋଟେ বেস্ট কালেকশন আছে 3800 ଟଙ୍କାରେ আপন মানকো মিলি ଯିବା যেতে জলদি হচ্ছে বুকিং করুন এটা ওটা দেখুন 3D প্যাটার্ন রে এটা ওটা 3D প্যাটার্ন রে আসি গলা 3500 ଟଙ୍କାରେ এটা দেখুন বড় আঁচল আছে পুরা সে পাটর ডিজাইন র আঁচল দিছে নাকি হ্যাঁ এটা দেখুন ফুল বডি দেখুন ফুল বডিটা 3500 ଟଙ୍କା পুরা নয়া কালার নয়া ডিজাইন আইছে তার বাদ দেখমা এটা ওটা দেখুন পুরা নয়া প্যাটার্ন আছে নয়া প্যাটার্ন রে এটা ওটা মস্ত লাগুছে কালেকশনটা দেখুন আও এটার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দেমা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আও ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডি
এটার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা পড়া 4200 টাকা 4200 টাকা রে আসি যাচ্ছে এই সব শাড়ি এই সব পিস মানে সিঙ্গল পিস আসি বহুত জলদি স্টক সরি আসি হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন পেরে ডিজাইন এটা দেখুন হাফ পেরে ক্রস ডিজাইন এটা পাটর হড়ি দেওয়া এটা দেখুন তার ফুল বডি এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ফুল বডি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 4000 টাকা পড়বা 4000 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন কলেকশন মানে আজির তো কেনসিটা भी आपण माने बानी न पार आ गुटे नेले भी आपण को होलसेल प्राइस रे मिली प्राइस लगावा एटा उटे बहुत बढ़िया डिजाइन टे अछि देखो पुट्टा सॉफ्ट डिजाइन अछि आपण 4000 टाका पड़बा 4000 टाका रे पूरा एटा सब 120 नंबर सुता ना हां सब 120 ना आसे सब 100 120 भी आसी 120 भी आसी 100 सुता भी आसी आ ओइतार एथि ब्लाउज पीस दे दउ छे हां ई सबुथि ब्लाउज पीस कलेक्शन आसबो सबुथि ब्लाउज पीस जते देखाउ छै सबुथि ब्लाउज पीस आबा देखोन सबुथि ब्लाउज पीस आसी जाउ छे ए ओडे 3D पैटर्न अछि देखोन नवा पैटर्न रामा ग्रीन रे 3900 टंका रो 3900 टंका रे कलेक्शन ना मिली जाउ छे आंचल देखोन केते बारीक काम हे छे जे एटा तर फुल बॉडी देखो आइडा होची फुल बॉडीटा 3900 टंका पड़बा देखो इन तो एंता बहुत सारा भी कलेक्शन माने अछि आपण माने जदी घर के विजिट करबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखबार की पाई जेबे आउट एटा पैटर्न आसबा एटा भी 3900 टंका रे एटा भी 3900 सेम पैटर्न आसबा हां सेम पैटर्न इता लेखनटा देखो हां सेम पैटर्न आसी होछि ना 3000 फोटो दरकार फोटो मांगबेला हम दे दमु फुल फोटोटा मिली जेबा एटा चिन्ह हमारी खाली पठे देले साड़ी रो फोटो मिली जेबा सब साड़ी रो मिली जेबा हमर खाली एतकी भितरे बोली नै कहबे जेंटा दरकार हेटा मांगबेला हम देई पारमु साड़ी ए सबु साड़ी रो फोटो क्लिक करवाले बहुत टाइम लाग जाय से हमको हां एटा देखो तार फुल बॉडी एटा होचे बॉडीटा देखो पूरा नवा कलेक्शन देखो हां तार फुल आंचलटा पाटो डिजाइन आंचल दिछि एटा आपन को पड़िबा 4000 टंका 4000 टंका रे आपन मानकू एटा मिली जिबा देखोन नवा खाई भी तो आसी बसला ना जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ इरा गोटे कलेक्शन आसी गला देखो शाइनिंग कलर टे अच्छे आउ तार मेहंदी कलर रे देखो आंचल रे भी मेहंदी कलर रे अच्छे तार आंचल एटा पूरा शाइनिंग आंचल है से कॉटन पाटो मिदा लाउचे नै आइटा तार फुल बॉडी देखो इरा होचे फुल बॉडी आ तार प्राइस आपको पड़िबा 4000 टंका 4000 टंका रे आपन मानकू ई कलेक्शन टा मिली जिबा आ तार आ गोटे पैटर्न अच्छे देखो एटा आसबा इरा गोटे पैटर्न आसी 4100 टंका पड़बा 4100 टंका आइरे हेती फरक अच्छे हेती पाटो डोडी ना देती पाट डोडी देछे बोली एटा 4100 टंका पड़बा 4100 टंका रे एटा भी अंदर शाइनिंग आंचल आबा हां आ फुल बॉडीटा देखो एटा रेड कलर रे अछि ना एटा 3D पैटर्न है रामा ग्रीन शाइनिंग कलर शाइनिंग डिजाइन आ चूड़ा बॉर्डर रे पड़ जिवो 3400 टंका 3400 टंका रे डबल बॉर्डर मिता नाचल अछि देखो आउ इटा फुल बॉडीटा देखो पूरा पाटो बुलिया शाइनिंग आउछे कम प्राइस रे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि एटा पिनले है तो बहुत सुंदर लागबा पूरा आउ खरा रे तो पूरा शाइनिंग बहुत बढ़िया आसबा तार बाद इटा देखो इटा ओरे कलेक्शन देखो छोट काम हिसे पूरा भरी भरी काम अछि साड़ी रे एटा तार आंचल रेड कलर रे अछि एटा तार एटा होछि फुल बॉडी एटा डीप कॉफी है ना हां डीप कॉफी है एटा आपन को पड़िया 3700 टंका 3700 टंका रे एटा देखो मयूर डिजाइन एटा आपन को बिना ब्लाउज पीस वाला देखे देली हां एटा ब्लाउज पीस वाला कलेक्शन एटा ब्लाउज पीस वाला सब है जेटा कि 3900 टंका पड़बा 3900 टंका मिलन सबटा डिजाइन दे दिछि ना एटा ब्लाउज पीस सब बाहरबा देखो कम प्राइस रे मिलन सबटा डिजाइन एटा तार बाद देखो नवकोठी डिजाइन देखो नवकोठी रा आसी गला केतरा कलर से खाली देखबे पाटो ढोडी आसबा हां आ इटा ब्लैक कलर रेड कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखो ई नवकोठी रो भी डिमांड टा बहुत थिसी पूरा जुड़े तार कलर तीनटा अपन टिक मारी करी पठे देबे हां सब कलर आपन को मिल जिबा तीनटा कलर इटा आसी गला इटा हला 4 नंबर कलर नवकोठी रो कितने सारा कलर अछि देखिदो देखो इरा उठे आसी गला ग्रीन कलर रे 3200 टंका पड़बा 3200 टंका रे देखो इरा उठे कलर आसी गला छोटा कलर आसी जाउचे छोटा कलर नवकोठी रो मिल जिबा पड़ो जहां कि जेना बोलाउची जल्दी जल्दी बुकिंग करो टिक मारी करी आपन खाली पठे दो हमें फुल फोटो पठे दमु ना तो बुक कर दमु हां आउ केते दिन रे पार्सल पहुंचे जाउचे पार्सल बेले 4-5 दिन लागि जाउचे पार्सल पहुंचवा लागि कि हमको टिके पोस्ट ऑफिस रे सेन तक भी सेटा सुविधा नहीं डिलीवरी रे हमें पठासु हां डिलीवरी रे बहुत जनकर पिन कोड भी सपोर्ट ना करे बेले पोस्ट ऑफिस रे पठावर पड़से हंदा चाली छे टिके छन डिलीवरी लागि आ राखी लागि छन पोस्ट माने टिके नाही भी नबा राखी तक राखी परे भी भल से नेबे हां 4-5 दिन लागसी बेसी नु बेसी एटा कोन डबल ढोडी रे एटा उटे डबल बॉर्डर रे आई तार प्राइस टा इटा प्राइस टा 4000 टंका पड़बा इटा तार कलर ऑप्शंस में देखि एटा सब डबल बॉर्डर 4000 टंका रे
দেখুন 4000 টাকার ডবল বর্ডর মানে এটার भी চারটা কালার আছে দেখুন প্রাইস কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন পুরা ডবল বর্ডর কম কম প্রাইস রে ये चारटा कलर आसबे एटा गुटे खुली गुटी देखि भी दउछ एटा पाटा ढोडी फेर आसबा हां सिल सुता ढोडी ना आसे पाट ढोडी आसबा এটা আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন পিনলে বি তো বহুত সুন্দর লাগবা এটা আর প্রাইস বি তো সব কম কম রহুছে যেতে জলদি হচ্ছে বুকিং করুন আপন মানে নালো স্টক আউট হই যাଉଛି আর কেবলে তো মিলি না পারবার বাকি বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে জলদি বুকিং করুন সব 4000 টাকা ডবল বর্ডর তার বাদ এটা হচ্ছে টেরাকোটা আপন দেখি জন हां बहुत वीडियो देखि देबे लेकिन इथि ब्लाउज पीस रे अंदा काम रहबा देखो ओइटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउची एटा देखो ब्लाउज पीस रे टेराकोटा काम रहबा एटा तार आंचल रहबा हां एटा तार फुल बॉडी रहबा देखो आइ तार प्राइस टा काना रहबा तार प्राइस टा रहबा 4000 टाका 4000 टाका रे एटा ब्लाउज पीस भी वर्क आसी जाउची इथिरे देखो आपण माने सिंपल ब्लाउज पीस देखितबे एटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाबा ब्लाउज पीस वर्क वाला आसबा तार बाद इरा ओरे कलेक्शन आसी गेला देखमा এটা আসবা দেখুন এটা ওটে রস্ট কালার রে দেখুন এটা বি 3D প্যাটার্ন রে এটা আপনকো পড়ি যাবা 3500 টাকা 3500 টাকা রে আজি তো সব মিডিয়াম রেঞ্জ रो देखुछु देखुन इरा ओटे आसी गेला देखुन तार बाद ब्लैक कलर रेड कलर कॉम्बिनेशन रे आउ इता झुंटी काम अछि ना हां এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আউ ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা দেখুন ফুল বডি আই তার প্রাইসটা प्राइसटा पड़िबा 4200 টাকা 4200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে রামা গ্রিন যেটা কি থম্বনেল রে দিয়া হইছে বইতো ডিজাইন উপরে দিয়া হইছে দেখুন বইতো ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে আঁচল ভরি ভরি পুরা কাম আছে আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন লাইট রামা গ্রিন রে কিতে সুন্দর কালেকশন দিছে আই তার প্রাইসটা কানা रहबा এটার প্রাইসটা रहबा 4500 টাকা 4500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে বড়িয়া গর্জিয়াস লাগুছে বড় বড় কালেকশন मतलब বেশি দাম র কালেকশন মানে भी আছে নেক্সট ভিডিও এটা দেখামা আজি সান সান কালেকশন মানে খালি দেখা হচ্ছে আপন বড় বড় শাড়ি মানে भी দেখবেলা দেখুন ই সবুডা আছে ই সবু আসি যাচ্ছে সবু আছে ডবল ঢড়ি 6 ঢড়ি 8 ঢড়ি আর দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক প্যাটার্ন পাটাও পাটাও সবু আপনকো মিলি যাও অরিজিনাল কটন পাটাও সবু আপনকো মিলি যাবা ই সবু ডিজাইন নাই দেখা হবার আছে সেটা নেক্সট টাইম নেক্সট ভিডিও রে ভাল সে দেখা হবা हां এটা ওটা দেখুন ডবল ঢড়ি রে এটা ওটা ডবল বর্ডার ডবল সবটা আছে এটা ওটা কালার আসবা তার हां এটা ওটা কালার আসবা এটা ওটা দেখুন পিঙ্ক কালার এটা আসি যাচ্ছে আইটা অরেঞ্জ কালার রে থিলা এটা তার আঁচল এটা তার ফুল এটা হচ্ছে ফুল বডি আই তার প্রাইস কানা रहबा 4500 টাকা 4500 টাকা রে মিলি কালার अवेलेबल रहबा এই সবটা তারপরে নেক্সট কালেকশন দেখো তারপর এটা দেখুন ধড়ি কম কাম রে আছে এ ধড়ি কম কাম আছে আর পেরে পেরে ডিজাইন আছে পেরে পেরে ডিজাইন রে ধড়ি কম কাম হিছে আর এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা এটা দেখুন ফুল বডি দেখুন আই তার প্রাইসটা কানা রহুছে এটা 5000 টাকা रहबा 5000 টাকা রে আপন মানকো এটা মিলি যিবা নর্তকি প্যাটার্ন আছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা পিনলে বি তার বাদ এটা ওটা দেখুন সফটা প্যাটার্ন রে এটা সিঙ্গেল বর্ডার ডবল সফটা এই কালেকশনটা পিনলে তো বহুত বঢ়িয়া লাগবা তার বি তিনটা কালার अवेलेबल হিছে দেখুন দেখুন নোয়া ডিজাইন উপরে বহুত সুন্দর কালেকশন টি আসি যাইছে এটা বি বেশি দাম নয় এটা বি 4400 টাকা রয় দেখুন প্রাইস বি আপন মানকো বহুত কম প্রাইস লাগি যাଉଛି 4400 টাকা এটা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখো এটা হচ্ছে ফুল বডিটা প্রাইস ওয়াইজ ই কালেকশনটা বহুত বঢ়িয়া আছে আই তো ই তার তো তিনটা কালার আসি যাଉଛି দেখুন যাই যেটা বলা হচ্ছে জলদি বুকিং করো এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা ওটা কালেকশন দেখুন আছে গলা এটা আছে 4400 টাকার কালেকশন এটা ঘর আছে গজ আছে না এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল আর ফুল বডিটা দেখি তুমি কেনটা লাগবা দেখুন এইতরে भी ছোট ছোট সবটা কাম আছে বাটারফ্লাই ডিজাইন আছে বহুত বঢ়িয়া কাম হয় এটার भी আগুরে কালার অপশন আছে দেখুন ডবল কালার আসি যাଉଛି তা এটা দেখুন ব্লু কালার এটা সাকুয়া কালার এটা রামা গ্রিন রে আপন জেন কালার দরকার আপনকু সে সেম কালার মিলি যাবে আইতার প্রাইসটা কানা রହୁছে এটা 4400 টাকা 4400 টাকা রে আপন মানকু এই কালেকশনটা মিলি যাଉଛି এটা ওটা দেখুন এটা তো আপন দেখি জন বাকিটা अवेलेबल আছে 4500 টাকা এটা 4500 টাকা রে সব भी দেখো জন সব এটা সবু वाला अवेलेबल সি কালেকশন আই বহুত জলদি भी এটা স্টক হয়ে যাচ্ছে স্টক হয়ে যাচ্ছে এটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন এটা পাটো ডড়ি আসবা পাটো বর্ডার রে 4300 টাকা রে এটা ডিমান্ডিং কালেকশন এটা भी দেখুন এটা আছে পহলা পাটো ডড়ি না হতলা আছে পাটো ডড়ি আছে হ্যাঁ এটা 4300 টাকা রয় 4300 টাকা রে ডিমান্ডিং কালেকশন এটা আসি এইছে দেখুন এটা ওটা দেখুন চোড়া ডড়ি র চোড়া বর্ডার রে এটা ওটে আছে এটা দুইটা কালার আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে পার্পল পিঙ্ক এটা রামা গ্রিন এটা আপনকু পড়িবা 5000 টাকা 5000 টাকা রে আউ শাইনিং বর্ডার भी দউছে না বর্ডার भी দউছে এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল এটা ফুল বডি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা
এটা 5000 টাকা 5000 টাকা পড়বা আপন কো এটা দেখুন দুইটা কলর अवेलेबल আছে যেটা নেবে 5000 টাকা রে আপন মানকু এটা মিলি যাଉଛି এটা তো পিনলে সুন্দর লাগবা পুরা শাইনিং भी बहुत बढ़िया চড়া আছে ডরি এটা এটা গুটে দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে না বক্স প্যাটার্ন এটা গুটে কালেকশন আসি होला দেখুন আর ওইটার আঁচলটা টিকে দেখেমা এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল কেতে বড় আঁচল দিছে নয়া ডিজাইন র এটা ব্লাউজ পিস রেন্টা ওয়ার্ক भी আসবা ও ইতরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসি যাଉଛି দেখুন বক্স প্যাটার্ন উপরে আপন মানে প্লেন উপরে দেখিতবে ব্লাউজ পিস এটা ওয়ার্ক আসি যাଉଛି আর এটা আপন কো পড়িয়া 5200 টাকা এটা বক্স প্যাটার্ন কেতে গর্জিয়াস লাগু 5200 টাকা রে আপন মানকু ই কালেকশনটা মিলি যাଉଛି দেখুন এটা ওটা আসি होला তার বাদ এটা भी চৌড়া বর্ডর রে আসি যাଉଛି চৌড়া বর্ডর আসবা মাছো ডিজাইন আর ওইটার আঁচলটা টিকে দেখো দেখুন রনিং আঁচল দিছে না কে ইতরে আঁচল भी দেখুন যেটা বডি আবা এটা আঁচল আসবা আর ওইটার ফুল বডি দেখুন এটার প্রাইসটা কেন রহবা এটা আপন কো পড়িবা 5000 টাকা 5000 টাকা রে এই কালেকশনটা মিলি যাଉଛି 5000 টাকা পড়িবা 5000 টাকা রে আসি যাଉଛି তার বাদ এটা ওটা দেখুন এটা ওটা কালেকশন আসি होला দেখুন এটা भी ধড়ি কম কাম হিছে আউ ইতার আঁচলটা দেখুন আঁচল তো পুরো সে হাই প্রাইস র শাড়ি র আঁচল মিতাল দিছে বড় আঁচল দিছে এটা তার ফুল বডি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা এটা 5000 টাকা পড়বা 5000 টাকা রে আপন মানকো এই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে তার বাদ এন্তা আমি ডবল ধড়ি মানে দেখবে বলে হ্যাঁ এই এন্তা 5000 এ 5000 টাকা 200 টাকা পড়বা 5200 পড়বা হ্যাঁ এটা ডবল বর্ডার 5200 টাকা পড়বা এটা भी আসছে 5200 ডবল বর্ডার রা দেখুন আইটা দেখুন আপন এটা মানে নেবেলে 4800 টাকা পড়বা 4800 রে হ্যাঁ এটা বর্ডার কম প্রাইস রে বেস্ট ডবল বর্ডার আছে এটা ওটে দেখুন এটা ওটে भी এটার প্রাইসটা হ্যাঁ 4800 দেখুন 4800 এই কালার কম্বিনেশনটা দেখুন কত বঢ়িয়া আছে যে পুরা এটা পিঙ্ক কালার রে 4800 টাকা পড়বা পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন 4800 টাকা রে যেতে আছে সবু যেতে আছে দেখুন এটা যাহা আছে কালার भी আছে হ্যাঁ লাল কালার আছে ব্লু কালার আছে এটা সবু কালার 4800 টাকা পড়বা আপন ঘর কে ভিজিট করবে না দেখি পারবে আইন পারবে এই মেহেন্দি কালার भी গুটে দেখুন এটা ওটে মেহেন্দি কালার রে আসি होला সবু 4800 সবু 4800 টাকা পড়বা যেনা নেবে 4800 টাকা সবুটা আছে ভিডিও রে আজি এতকি দেখা হবা হ্যাঁ তার নেক্সট ভিডিও রে আমি বড় বড় শাড়ি কালেকশন है पूरा लेटेस्ट कलेक्शन नवा डिजाइन स्टार सप्ताह सबुटा দেখা হবা নেক্সট ভিডিও তো फ्रेंड्स আজি লাগি এতকি থিলা ভিডিওটা পছন্দ আসলে লাইক করুন শেয়ার করুন আর আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি কে প্লিজ টিকে সাবস্ক্রাইব করুন।